प्रमोद बड़ो डांगरियाए जी मानुहक माटिर पाट्टा दिया बुली मिसाके प्रचार चलाई आछे तेও आसलते उच्छेदर नोटिसहे दी आछे मानुहक 9 दिनर भितरत फेल हबो तेও जदि पारे এই 9 दिनर भितरत बीटीसी सुइजारलैंड बनाक तेও जदि पारे এই 9 दिनर भितरते महिलाসকলক ৭৫,০০০ टकाके दियक महिला आत्मसहायक गोटक और तेও जदि पारे घरे घरे चाकरी এই 9 दिनर भितरते दियक खालिंगदुआर जी ब्लकर आमार जॉइंट वर्कर्स मीट होइसे जत आमार बीएसयू महिला और यूथ बीपीएफ এই তিনিটা উইংয়ে মিলি একেলগে जॉइंट वर्कर्स मीट पातिছে और आज आपनालोके देखिছে किमान हजार ইয়াতে আজি आमार वर्कर्स आज जमा होइছে और इया प्रमाण करे जे खालिंगदुआर जी ब्लक बा समष्टि এই समष्टि आमी जिकिबले गय आसु बीटीसीर एनेके 40टा आमार जी ब्लक আছে पार्टी ब्लक আছে 40टा समष्टित হৈ আছে এতিয়ালৈকে आमार 15टा मान ब्लकत वर्कर्स मीट হৈ গল और আজি आमार खालिंगदुआर হৈ আছে भैरवकुंडर प्लान्टेशनर कथा कम किन्तु तार आगते मैं কৈ আছো যে प्रमोद बड़ो डांगरियार এই और बेसि दिन নাই আজি हल 21 तारिख मार्च माहर आज 21 तारिख 31 तारिख हले माने और 8 दिन 9 दिन बाकी आछे এই 9 दिन जेतिया समाप्त हब मार्च एंडिंग हब तेतिया हले 24-25 जितु फाइनेंशियल इयर ए समाप्त हब और এই फाइनेंशियल इयरटुक जदि लोआ जाए प्रमोद बड़ो डांगरियाय एतियाলৈকে 2020-21 21-22 22-23 23-24 और 24-25 पाँचटा फाइनेंशियल इयर तेও समाप्त करिले दुर्भाग्यवशत इलेक्शन किछु पिछुवाई गल एतिया 25-26 जी फाइनेंशियल आहिसे एटु 6 नम्बर फाइनेंशियल इयर भारतवर्षर गणतांत्रिक जी परिकाठामो এই परिकाठामोत कोनो एटा निर्वाचित सरकारे 5टा फाइनेंशियल इयरर बेसी तेओलोके माने व्यवहार करिब नोवारे बाजेट व्यवहार करिब नोवारे गतिके प्रमोद बड़ो डांगरियार मात्र 9 दिन बाकी आछे এই 9 दिनर पिছত तेও और बीटीसीर बाजेट व्यवहार करिब नोवारिब जिकेटा दिन तेও इलेक्शनলৈকে जेकेटा दिन तेও बीटीसीर चीफ হৈ থাকিব तेও राबार स्टाम्पर निचिनाহে থাকিব तेও কোনো ধৰণৰ ফাইলত সাইন কৰিব নোৱাৰে কাকো কাম দিব নোৱাৰে গতিকে प्रमोद बड़ोर এই অৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে হাতত মাত্ৰ 9 दिन আছে এই 9 দিনৰ ভিতৰত प्रमोद बड़ोই যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেও পালন কৰিব লাগে মই তেও পৰামৰ্শ দিলো अन्यथा तेও सम्पूर्ण प्रतिश्रुति फेल 9 दिनर भितरत फेल हब तेও जदि पारे এই 9 दिनर भितरत बीटीसी सुइजारलैंड बनाक तेও जदि पारे এই 9 दिनर भितरते महिलाসকলক ৭৫,০০০ टकाके दियक महिला आत्मसहायक गोटक और तेও जदि पारे घरे घरे चाकरी এই 9 दिनर भितरते दियक कारण এই 9 दिनर पिছত तेও बीटीसीर बाजेट और हातेरे चुब नोवारे गतिके भाबि चाक এই बीटीसीर की अवस्था हबलै गৈ আছে तेও की काम करिले आपुनि जितु प्रश्न खुदिছিলে भैरवकुंडर प्लान्टेशन হয় प्रेस मीट मैं दिसिलु ताते प्राय 78 करोड़ खरच करी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड करी प्लान्टेशन करा होइसिल आमार बहुत लोकेल लोके गइसे लोकेल जिखल व्यक्ति আছে তেওঁলোকে গইছে আমি নিজে গৈ সেই স্থানত চাইছিলু গছ পুলি এটাও বাছি থাকা নাছিল তার পিছত যেতিয়া মই সেই কথাখিনি উত্থাপন কৰিছিলু মোৰ ওপৰত এফআইআর দিলে बाउखुंग्री ब्लक कमिटी यूपीपीएल एफआईआर दिले और उदालगुरी जिला यूथर जी कमिटी আছে यूपीपीएलर তেওঁলোকে एफआईआर दिले किन्तु हे एफआईआरर ऊपर कोनो धৰণৰ एक्शन लोৱা নহল ইয়ে प्रमाण करे जे प्रशासनेও पुलिसेও गम पाइছে যে कामाल आजादे जिखिनि कथा उत्थापन কৰিছিল সম্পূৰ্ণ সত্য কথা উত্থাপন কৰিছিল যাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ एक्शन লোৱা নহল এয়া হল আজিৰ তাৰিখত यूपीपीएलर स्थिति 12টা ঠাইত 19 सेप्टेम्बर दिना बीटीसीर जी एक्सिक्यूटिव कमिटी एक्सिक्यूटिव डिसिशन लय 12टा ठाईत उच्छेदर नोटिस दिसे बीटीसीर विभिन्न एरियार तारे भितरत लामाबारी एटा अंचल आसिल आमी हे स्थान दर्शन करिसु राइज ताते जुगे जुगे बसबास करि आसिल आदिवासी सम्प्रदायर लोक आसिल तेओलोकर उपरत उच्छेदर नोटिस दिसे गतिके भाबि चाक এই प्रमोद बड़ो डांगरियाए जी मानुहक माटिर पाट्टा दिया बुली मिसाके प्रचार चलाई आछे तेও आसलते उच्छेदर नोटिसहे दी आछे मानुहक जुगे जुगे बसबास करा मानुहक उच्छेद करिब खुजिसे बीपीएफ दल हिसापे आमार स्पष्ट नीति जोआकालिও हाग्रामा महिलारी डांगरियाए स्पष्टभावे কৈছে কোনো মানুহ भीतिग्रस्त हब नालागे विगत 5 बछरत प्रमोद बड़ो सरकारे जिमान उच्छेदर नोटिस दिसे এই उच्छेदर नोटिस और बेसि दिन नाई 9 दिनर भितरत तेओर कार्यकाल समाप्त हब तार पिছত बीपीएफ दल आहिब आमार नीति हल जुने जेनेके आसिल 2003 बीटीसी चुक्तिर परा जुने जेनेके आसिल तार आगत जेनेके आसिल तेनेके बीटीसी থাকিব 1 इंची माटी कोनो एरि दिब लगा নহয় कारो उपरत उच्छेद चलुवा নহয় ए आमार नीति बीपीएफर नीति हिसापे आमी आगबारिम प्रमोद बड़ो डांगरियाय तो राइजक
কি কৈছিল মাইনাও আৰু হলংগী বুলি দুটা নতুন ডিস্ট্ৰিক্ট বনাই বিটিআৰ গঠন কৰা বুলি ৰাইজক ভুল বুজাইছিল আজি ক'ত সেই দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট ৰাইজে প্ৰশ্ন সুধিব এই ইলেকশ্যনতো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব ক'ত গ'ল আপুনি যে কৈছিলে ডিভাইড আছাম 50-50 কৰি ইমান লাখ লাখ ৰাইজক লগত লৈ কেতিয়াও নিৰ্বাচন নেখেলো বুলি এই প্ৰমোদ বড়োই কোৱা নাছিল নেকি আৰু এই প্ৰমোদ বড়ো আজি চিফ হ'লে লাখ লাখ মানুহক যি তেওঁ পিছফালে লৈ যি ভুলকে ব্যাখ্যা দি যে তেওঁ আচলতে ক্ষমতাটো নিজৰ হাতত লোৱাৰে অংক ৰচনা কৰিছিল সেয়া প্ৰমাণ হ'ল আৰু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এই সমগ্ৰ ৰাইজে বড়ো ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব যে ক'ত গ'ল হলঙি ক'ত গ'ল মাইনাও আজি কেইটা গাঁও তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব সক্ষম হ'ল কেইটা গাঁও সেইদিনা যেতিয়া এছেম্বলি বহিল কোকৰাঝাৰত কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি ক'লে সব শুনিছে ৰাইজে গতিকে এই মিছা কথাবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিন শেষ তেওঁ যিবিলাক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সব শেষ হ'ল আজি চাক ছুইজাৰলেণ্ড বনাম বুলি কৈ কি হৈছে এটা চাকৰি দিব পৰা নাই যোৱাকালি এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে কিবা ভাবি চাক 5 বছৰ পাৰ কৰিলে 5 বছৰ পাৰ কৰি যোৱাকালি এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কি হ'ব কোনো ঠিকনা নাই ইয়াৰ আগতেও এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে খালি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰমোদ বড়োই চাকৰিৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলায় কিন্তু তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰে যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছিল বুলি কৈছিল 10খন কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছিল বুলি কৈছিল আমি আৰটিআই তথ্যত পাইছোঁ এখনো কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই গোটেই কলেজ শিক্ষকসকলক ঠগালে দৰমহা দিব পৰা নাই কিয় দৰমহা দিব পৰা নাই কাৰণ তেওঁ যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈছিল বুলি কৈছিল সেয়া মিছা কথা